Yan, good morning kadayo. Welcome po sa ating channel at welcome sa ating panibagong vlog. So, yan. So, ulan guys sa Davao City kadayo, pero natag business meeting o sa Apo View banda. Sa Apo View business no. So, sakay tag free pass. Yan, daming free pass. Yan. Social kay Davao City na free pass. Libre mi tanan diri. Yan, ibalik na to sakay ta. Ulagan kayo, yan. Pat ka bus, lima. Yan nagsunod nga bus. Yan guys. So madulong tao Apo View. Business meeting, then sakay lang tag bus. Yan, libre. Yan guys, libre bus dire. So gikan sa Mintal lang Davao City padulong og downtown. Libre bus taron. Yan Davao City, yes. Free bus. Yan guys, dagan kay buses. Ayan guys, sakay ta free bus. So free. Yan, Davao City sa free bus mga kadayon. Morning. So yun, solo bus na naman. Eh rabe, may sounds. Hawak ang manibela ng aking motor, tulay at mundo. Sabay nating tuklasin, hangin sa mukha, araw sa balat ko. Laging handa sa biyahe ng bayan ko. Sakay na, tara na, mag-reach tayo, magandang tanawin. Ipakita mo, Kuya Dayo, laging nasa daan para sa bayan, para sa kaunlaran. So yan kadayon, natin sa Maay Sandawa. Yan. Diba? So yun, di ka sa Mintal padulong na sa downtown, dire rin ikotol, dire rin magliko sa may Ikulan, then Sandawa Road kay pang mga jeep, katong mga regular jeep nga naga pamiliti, dito tumuliko sa may Rojas. So kuha na lang, dire lang sila muliko kay para kanang mga jeep ba, dito na lang magkuhan kung magsakay na pud ka o gikan sa may downtown, kung musakay ka nila free bus. So gikan sa downtown musakay kag jeep, then padulong ka din sa may Sandawa road para makasakay ka og free bus. So naay mga designated na mga kuan waiting sheet or mga waiting sheet para kuan basta dito sa may Sandawa, dito sa may Tikaro ang ilang waiting sheet mga kalayo o waiting area. So na dito nga banda. Yan, so nabi diri ra sa Tikaro, kung na dito banda ang mga waiting area o waiting sheet. Check-in, taxi na Yan. ito din. Nakatag jeep, padulong na pa og downtown. So yan mga kadayo, nata sa may downtown na. Downtown na ta guys. Uy, apay ko ano, start. Walking nila ta padulong og Apo View. Dito nata sa may Magallanes. Yan, Pilayo Street. Yan, so ito yung Pension Street or Magallanes. So yan. Sa baktas ta padulong sa may Apo View. So sikan kanto na San Pedro na guys. So yan guys. Kata Legazpi Street, Imperial Appliance Plaza. So pikas kanto ani Magallanes, San Pedro. So wala masyadong sakyanan karon or sasakyan kay it's a Sunday nya morning.
Tapos nagulan pa jud. So gikan sa magmintal, so pre-ride tag padulong og Sandawa. So yun, medyo nakatipid. So nakatipid. Tapos yan ang purpose na sa mga estudyante yun. Estudyante sa mga Davao School, para ang yung mga estudyante makatipid sa pamasahe. So gikan og mintal. So mintal to downtown around mga 14 kilometers. So padulong sa downtown. So yun, dako na kay savings labi sa mga trabahante po nga mga minimum wage. So dako na siya og savings sa everyday nga mag commute ka downtown to Mintal area. Yan guys, so nato sa mga San Pedro. Nag-vlog ko ba? Sige na juga bang bus. So San Pedro Street. Ibang baso, basher kay nako. Di ba may dayo, basher kay na to. Hello. Yo, San Pedro. So, need na to mag wait para sa pagtabok. Bisag walay mga sakyanan, nakikita ang tabok yan. Tapoy na ang tabok. Basher na to, basher. San Pedro Street. Kaya wala na mga wires. Yan guys. Kasi purong oh. Oh, lumbag oh. Lumbag. Sipat. Bata guys, nanumbag sa kong anak. Sino gidayo? Si Bridge. Si Brenda. Nasa likod. Hinay mo yung kalyan ako guys. Sa Davao City. Ang linis. Yan, walang basura. Walang kalat. Welcome to Apobio. Yan. Lapit natin sa Apobio guys. Gutom na kayo. Wala kaon. Ay, kaon oy sa Apobio. Sa Apobio ba makakaon taron? Yan. So sa kayo ako makaon taron. Yes. Si Ma'am Lucy, agit eh. Hawak na di. Come on. Mami pa, once si Mami po, wala ang anim. Abi be kadali. Di mo kadalane be. Ayan. Bagay guys. Sa sulod ani. Hani, kadayo hani. Sigpalit mo. Balit mo kadayo hani. Asa bag. Mami po more. Tabog. Di banda guys. Nanay kontrabanda oh. Diha. Imoon nga condominium. So sa tabang-abangan natin sa may kuan na. So GS Gesano ni. Gesano ground na karon Grand. Yan. Kaya na ino GS Gesano dati. So Gesano Grand ah. Dia na mangaon. Yan, Gesano Grand. We're free from So dati GS Gesano na karon Gesano. Saray. Okay kan din. Kan din. Yan guys.
Yun, Apo View na tayo. 1 for 50 pesos. Ang baba. Apo View. Trabahoan. Yan guys, mga bar, parking space, sports bar. Yan, sports bar. 50 pesos entrance. Ano yung entrance sabi? Yan, so ano? Camus, Pilayo, General Luna Street. Ganda yung banda. Yan guys. So kag mga big bike nga motor dyan, mga big bike Andre man nagabaligya KTM, Kimco, Pirelli, Pirelli. Versace in the floor. Ducati guys. Yan Ducati dio. Ducati, KTM, Kimco, mga big yan entrance. Apo View entrance. View guys. Sa may kuan. Oh, Red Raptor. Dre bagi? Morning. Dre bagi? Mabuhay pa daya. Boy. Check pa? Yes, ma'am. Check dai. Wow, Apo View. Nice. Morning. Kapoy lang ko ano? Ilang Christmas tree. Indot kayo. Morning. Katot. Pambilin. Bilin. No? Wow. Christmas tree yung gapo nindot ko. Apo View. Yan, cashier. Sa Panday. Dito tayo sa mga restaurant. Morning. Morning. Morning, sir. Una lagi po sa inyo, ma'am. Anong tao eh? Ay, hello ma'am. Morning. Morning, ma'am. Well, ma'am, gigan mo. Yan. Hindi ko. Katot. Ay, kata doon. Dali. Yan. Morning. Sa'yo kayo. Sa'yo ka yung busy. Sige ka, sir. Morning. Sir. Katot. Morning, sir. Sit down ka dyan, Pi. Yan guys. Wala kami hotel. Apo View Hotel. Pau-pau na tayo nagdadaan rin. Tagal na po. Check, minot check ta minot check. Morning, kahums. This like Kuya Dayo. Yan. So, Prince Toast, pancake, yan, beef tapa. Yan guys, beef tapa. Check natin. Sarap to. Beef tapa. Beef? Fried chicken. So, yan. Check siya na ito na yung mga garlic sa rice. Taman. Steam rice. Oh, lamin guys. Saan scramble. Mga pancake. Pwede ka magpaluto tayo ba kayo? Lutog egg. Rice. Yeah, may litos. Rice? Rice. Nalok mato. Ayan guys, out
So atong kuha. So mami dagay ka kuan no. We made an egg. Gan kigutan. We like to do egg. Kaya kita. Mau balik patutnya. Sit. Kami nilang kuan. Pan with mango jam. Where do you get this? Doon. Okay, come. Pwede ka magpaluto doon. Give me. Mahulog. Pwede ka magpaluto doon din. Buffet rin guys. So sulod nimo. Buwana. So pili lang sa imong gusto. So Kaya dari rate dari 600. Hindi. Good. Oh, with mushroom, oh. Pwede. Pwede ako sa mushroom siya. Pwede. Pwede tamang paluto doon ba? Kaya to ilang pansit. Kanton. Ano na mo like daw doon? So no pork dire. Hindi, dami ko kasi. Nakatawag ka Ma'am Chincha. Chicken. Princess Like and Sinta. subscribe. Good morning, Kadayo. Yan kanayo for this dessert. It's a pig. Day. Ayan, hot choco. Hot choco. Does that eat the cheese? Eat the cheese. Ano guys? Mawais. Wala, try ta na ilang maha. Not so sweet. Sweet. Bakit na konti katuban ba? Ako kadayo kay hot choco. So yun guys, tapos na breakfast na rin sa Mayan Buffet. So, kumain ng breakfast time alas 10 or 10 a.m. So, lang na tayo sa may Country Garden din. Pero under division pa. Napo na in Country. Cafe Josefina dyan. Sa Victor, sa may Apubi Hotel na Davao City. Yan guys. Kaya kasamahan namin CEO namin dyan, nag-meeting pa. Wow, ilang ko ano, Christmas season time na, ilang decoration. Sir Mark. Yes. Hello. Shout out Kuya Dayo. Follow, subscribe Kuya Dayo. Yan. Yan maganda. So uli na ilang kuan guys, oh. Entry sa pag mag-breakfast, daily breakfast 699 pala net. May lunch and dinner, weekdays 849, then weekend 999. Ang lunch and dinner. So mas barato ang breakfast, 699 only. Souvenir shop Johaini Souvenir shop. Oh, that's it.
Blue Room. Bar. Bestseller. Ada Madirian bar. From 6 p.m. to 1 a.m. Yan. Na sila ko andre BP MC in low and material for CR. Yan guys. Lobby. Yan, morning sir. Yan, the world of everyone. Pastoral office. Travel and tour. Shadow pa sa morning. Yan, nagkadari guys. Yan, casino area. Apo View Hotel. And guys, to second floor. Yan, mga kwarto-kwarto na yung mga kadayo. So, sa kwarto-kwarto padulong ulit sa elevator. Yan. May casino ng mga dula. Yan guys, may quick tour ako sa may Apo View. Sa may ground floor lang eh. CR na banda CR. Tapos yun. Dulong ko na garden pero sirado pang garden. So, palabas na punta kay mana breakfast time. Siguro